हेलो डियर फ्रेंड्स, संडे एकेडमी आपको स्वागत। आज आम देखा आरआरबी एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी रो जो ट्रेडिशनल जीके आम चलू से इकोनॉमिक्स पार्ट 8 देखा। चलते स्टार्ट करवा, लेट करवा नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 हूँ, हाउ मेनी की इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर आर नोन as core sector in Indian economy used as index of industrial production IIP data 5 6 7 8 आंसर आपनकर D 8। Okay, the ICI measures the combined and individual performance of production of 8 core industries via coal, crude oil, natural gas, refinery product, fertilizers, steel, cement, and electricity. The 8 core industries comprise 40.27% of the weight of items include the index of the industrial production IIP. Question number 2, who estimate the national income for the first time in India? Mahalanobis, Dadabhai Naroji, BKRB Rao, Sardar Patel. Answer आपनकर A, answer आपनकर B, Dadabhai Naroji. Dadabhai Naroji was the first to estimate national income in India, especially for the year 1867 to 68, and his work is considered foundational in this area. Okay. Question number 3, subsidies are payment by government to consuming units, producing unit, banking unit, retired persons. Answer आपनकर A, consuming units. अच्छा, क्वेश्चन आंसर टी बुझे दे। सब्सिडीज आर पेमेंट बाय गवर्नमेंट टू देखो कंज्यूमिंग यूनिट जोटा अछि ताको यूटिलाइज करिवे, बट प्रोड्यूसिंग यूनिट जोन प्रोड्यूस करछन तांको पाखरे तो ऑलरेडी आगरो अछि ना, तेणु सेटा तांको किछि असुविधा होइनी। बैंकिंग यूनिट कोन, बैंकिंग गोटे कोन गोटे बॉडी जोथे कि ता ऑलरेडी गोटे गोटे लोन नबो नहले आपनको जो पैसा रखिछन ताको ये करबा, तेणु एटा किछि इशू नै। रिटायर्ड पर्सन मान तो ऑलरेडी से किछि बेनिफिट दोछि, तेणु एटा सब्सिडी को माने कंज्यूमिंग यूनिट मान दिया जाय। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 जिबा। Special Economic Zone SCZ concept was introduced in China, Japan, India, and Pakistan. So, China. Okay. Lekiji, the first in China following the opening of the China in 1979 by Deng Xiaoping was Shenzhen Special Economic Zone, which encouraged foreign investment and simultaneously accelerated industrialization in this region. Okay. Question number 5. Interest is a reward for parting with liquidity is according to Keynes, Marshall, Harbeler or Whelan. Answer आपनकर A, Keynes. Okay, सही सेम है थोड़ा वो आंसर एक्सप्लेन जाए। Question number 6, who propounded the market law? Adam Smith, J.B. Shah, T.R. Malthus, then David Ricardo. Okay, answer आपनकर B, J.B. Shah. कौन लिखी जी? The market law, also known as Say's law, was propounded by the French economist Jean Baptiste Say, who argued that the supply creates its own demand. Question number 7, a supply function expresses the relationship between price and demand, price and consumption, price and output, price and selling cost. Answer आपनकर C, price and output. Okay, price and output answer. Okay, question number 8, during a recession producer will be cautiously optimistic. There will be decrease in inventory, there will be capacity under the utilization, there will be expansion in bank credit. Answer आपनकर कोन हो? Answer आपनकर C, there will be capacity under the utilization. Question number 9, the unemployment created at certain times of the year when the demand for goods and services are lower than the normal is cylindrical unemployment, frictional, seasonal or structural. कौन available answer आपको C, seasonal unemployment. The unemployment created at certain times of the year when the demand for goods and services are lower than normal is seasonal unemployment. In other words, unemployment due to lack of the demand during certain times of the year is called seasonal unemployment. Question number 10, a price floor is a maximum legal price, a minimum legal price, the price where demand equal supply, the price where elasticity of the demand equal to elasticity of supply. Answer आपन कौन होगा? B होगा minimum legal price. Okay,
पिला माने ये होची हमर संडे एकेडमी रो यूट्यूब चैनल आपण माने देखुछन संडे एकेडमी आउ चलंतु एठी गोटे जो क्यूआर कोड अछि प्लीज एटा गोटे स्कैन कर देबे स्कैन कले आपण बेनिफिट कोन मिलिबो ना आपण माने जो सब कंटेंट देखिया चाहछन सेठी अवेलेबल रहबो ता सहित ए जो पीपीटी हम पढौछु तार पीडीएफ दिया जिवो आपण मन को बेनिफिट कोन मिलिबो ना जते बेले आपणकर परीक्षा पाके आसीबो आपण पीडीएफ गुडा को आपण डाउनलोड कर रखिथिबे केवल ताको स्क्रॉल डाउन कर जिवे आंसर जानि जानि जिवे आ एक्सप्लेनेशन भी जानि जिवे आपण भाई बहुत बेनिफिट हम ता से गोटे अनाउंसमेंट अछि पिला माने से जो ओडिशा फाउंडेशन बैच विश्वास करिबानी ओडिशा रे प्रथम थर एमिति गोटे सिस्टम आरंभ करिया अछि संडे एकेडमी कोन ना जदि आपण ओपीएससी ओएसएससी ओ ट्रिपल एसएससी एसएससी रेलवेज जे कोनोसी एग्जाम रे प्रिपरेशन करछन आपण तो जदि मन कर आपण जने जस्ट एबे गोटे ग्रेजुएट जस्ट पास आउट हेले विश्वास करते ना आपण सब एग्जाम पे लगिया कथा ओपीएससी रो ओपीएससी आसुची ओएमएस आसुची से बळे ओएसएससी रो सीजीएल आसुची आपण स्पेशलिस्ट आसुची स्कीव आसुची तेमने ओ ट्रिपल एसएससी रो आरआई आसीबो एआरआई आसीबो तापरे एसएफएस आसीबो सेमदी एसएससी रो आपनकर सीजीएल सीएचएसएल तापरे सीपीओ आसुची रेलवे रो एनटीपीसी ग्रुप डी आसुची तेणु एई सब जाकर गोटे कॉमन चैप्टर अछि ना मैथमेटिक्स अछि रीजनिंग अछि आपनकर इंग्लिश अछि तापरे जनरल स्टडीज अछि करंट अफेयर अछि तेणु एई सब जाकर हला जदि हम गोटे मिश्रण करबा त निश्चित हम गोटे बढ़िया बैच हबो सेटा होछि ओडिशा फाउंडेशन बैच सेटा आपन कोन मिलबो ना 100% सिलेबस कवर रहबो आपन को मॉक टेस्ट भी दिया जिवो पर्सनल डाउट ग्रुप भी रहइबो वीकली करंट अफेयर जनरल स्टडी बक्का पीडीएफ दिया जिवो ता सारा फैसिलिटी कोन आपन लाइब्रेरी फैसिलिटी भी अछि ता सहित वीकली टेस्ट भी अछि ता सहित पर्सनल मेंटरशिप भी अछि हला स्टडी मटेरियल भी आपन को अनलिमिटेड मिलिबो आपन प्रिंट करिवे नले प्रिंट न कले मध्ये आपन खाली पीडीएफ धरि पढि पाए हला एटा होछि गोटे ऑफलाइन बैच पिला माने ये होछि गोटे प्योर ऑफलाइन बैच और प्राइस एट द रेट ओनली 999 विश्वास करिबानी ओडिसा रे एमिति केही भाबी नांती फर्स्ट टाइम पे संडे एकेडमी भाबिची ता सहित आपण जदि कहबे नाही मते लाइब्रेरी फैसिलिटी भल दरकार लाइब्रेरी मते टिके भल दरकार निश्चित नाम 499 रे अछि आ आपनकर ए जो एड्रेस देखछन्ती 8N4185 आपण हेटे विजिट कर परिबे आईआरसी विलेज नापल्ली विजिट कर जे आपण डिटेल देखि परिबे सन्सा कोन अछि ता सहित आपण लाइब्रेरी भी जॉइन कर परिबे जदि आपण किछि ए ओडिशा फाउंडेशन में जॉइन करिया छै निश्चित नाम रे आपण ए नंबर कांटेक्ट कर परिबे आ बहुत भलो भलो फैकल्टी भी अछन मैथमेटिक्स रो आपण रीजनिंग रो आपनकर जीएस रो इंग्लिश रो ओडिया भी अछि हला तेणु बहुत भल फैकल्टी अच्छे तेणु निश्चित भाव या विषय थे भावतु भावतु जे जो भुवनेश्वर रोचे कि ना भुवनेश्वर बाहर आसिक भुवनेश्वर भी पढ़ुं आपण मान केते बढ़िया गोटे फैसिलिटी अच्छी जस्ट 999 रे आपन को फाउंडेशन बैच मिलू ठीक अच्छे तेणु चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा हम स्टार्ट करिया चलते क्वेश्चन जीवा क्वेश्चन नंबर 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स डील विथ the circular flow of income, the decision making of a single economic variable like demand, understanding unemployment, economic growth. Answer of apanagar B, the decision making of a single economic variable like demand. Okay. Question number 12. Dash is a good whose quantity demanded decrease when consumer income rises. When prevalent good, normal good, exclusive good or inferior good. Answer apanagar D, inferior good. Inferior goods is a good whose quantity demanded decrease when consumer income type rises. Question number 13. The unemployment that arises when there is a general downturn in business activity known as structural unemployment, fictional, cyclical or distinguish. कौन पिलाମାନେ आंसर आपनकर सी cyclical unemployment. So the cyclical unemployment cyclical unemployment is a factor of overall unemployment that relates to a cyclical trend in growth and production that occur within the business cycle. When business cycles are at their peak, cyclical unemployment will be low because total economic output is being maximized. Question number 14. Balance of trade is the difference between countries' income and expense, countries' export and import, countries' tax revenue and expense, countries' capital inflow and outflow. Question number B, our answer.
Okay, the balance of a trade BOT is the difference between the country's import and its export for a given time period. The balance of a trade is the largest component of the country's balance of payment BOP. Okay, question number 15, which among the following does not count the development expenditure of government? Expenditure on economic service, expenditure on social service, grant to state, defense expenditure. Answer ଆପଣଙ୍କ D, defense expenditure. Developmental expenditures refer to the expenditure of the government which helps the economic development by increasing production and real income of the country. Okay, question number 16, the dash balance is equal to the capital flows from the rest of the world minus capital flows to the rest of the world. Current account, saving account, capital account, or asset account. Answer capital account. The capital account balance is equal to the capital flows from the rest of the world minus capital flows to the rest of the world. Okay. Question number 17. The short-term marginal cost curve costs the short-run average cost curve from dash at the minimum point of short-run average cost. Top, below, right or left. Answer आपको B, below. Okay. Question number 18. The demand for a normal good decreases with the dash in consumer's income. Increase, decrease, constant and double. Answer decrease. Okay. Question number 19. The average variable cost curve is dash set U, V, X or W. Answer U. Okay. Continuing the average variable cost curve is U set. Question number 21. Last question. If the dash farm has zero cost or only has the fixed cost, the quantity supplied in the equilibrium is given by the point where the average revenue is zero. Perfect competition, monopoly, oligopoly, monopolistic competition. Answer perfect competition. ପିଲାମାନେ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ସଣ୍ଡେ ଏକାଡେମୀର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସଣ୍ଡେ ଏକାଡେମୀ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଯେଉଁ QR କୋଡ଼୍ ଅଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଏଟାକୁ ଟିକେ ସ୍କାନ୍ କରିଦେବେ। ସ୍କାନ୍ କଲେ ଆପଣ ବେନିଫିଟ୍ କ'ଣ ମିଳିବ ନା ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଠି ଆଭେଲେବଲ୍ ରହିବ। ତା ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ PPT ଆମେ ପଢ଼ଉଛୁ ତା'ର PDF ବି ଦିଆଯିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବେନିଫିଟ୍ କ'ଣ ମିଳିବ ନା ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ପାଖେଇ ଆସିବ ଆପଣ PDF ଗୁଡ଼ାକୁ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ରଖିଥିବେ, କେବଳ ତାକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ଡାଉନ୍ କରି ଯିବେ, ଆନ୍ସର୍ଟା ଜାଣିଯିବେ ଆଉ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ବି ଜାଣିଯିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍ ହେବ। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ସେ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ବ୍ୟାଚ୍। ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଏମିତି ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଛି ସଣ୍ଡେ ଏକାଡେମୀ। କ'ଣ ନା ଯଦି ଆପଣ OPSC OSSC OSSC SSC ରେଲୱେଜ୍ ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ର ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତ ଯଦି ମନେକର ଆପଣ ଜଣେ ଜଷ୍ଟ ଏବେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଜଷ୍ଟ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଲେ, ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଆପଣ ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଲାଗିବା କଥା। OPSCର ଆସୁଛି, OMS ଆସୁଛି, ସେଇଭଳି OSSCର CGL ଆସୁଛି, ଆପଣ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଆସୁଛି, ସ୍କିଉ ଆସୁଛି, ତେଣୁ OSSCର RI ଆସିବ, ARI ଆସିବ, ତାପରେ SBS ଆସିବ, ସେମିତି SSCର ଆପଣଙ୍କର CGL CHSL, ତାପରେ CPU ଆସୁଛି, ରେଲୱେର NTPC ଗ୍ରୁପ୍ D ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ଯାକର ଗୋଟେ କମନ୍ ଚାପ୍ଟର ଅଛି ନା ନାହିଁ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଅଛି, ରିଜନିଂ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶ ଅଛି, ତାପରେ ଜେନେରାଲ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଅଛି, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ଯାକର ହେଲା ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ମିଶ୍ରଣ କରିଦେବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ବ୍ୟାଚ୍ ହେବ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ବ୍ୟାଚ୍। ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ମିଳିବ ନା 100% ସିଲାବସ୍ କଭର୍ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ବି ଦିଆଯିବ, ପର୍ସନାଲ୍ ଡାଉଟ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ବି ରହିବ, ୱିକଲି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର, ଜେନେରାଲ୍ ଷ୍ଟଡି, ଭୋକା PDF ବି ଦିଆଯିବ। ତା ସହିତ ଫେସିଲିଟି କ'ଣ, ଆପଣ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଫେସିଲିଟି ବି ଅଛି, ତା ସହିତ ୱିକଲି ଟେଷ୍ଟ ବି ଅଛି, ତା ସହିତ ପର୍ସନାଲ୍ ମେଣ୍ଟରସିପ୍ ବି ଅଛି ହେଲା। ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ୍ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନଲିମିଟେଡ୍ ମିଳିବ। ଆପଣ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବେ ନହେଲେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଖାଲି PDF ଧରିକି ପଢ଼ିପାରିବେ ହେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅଫଲାଇନ୍ ବ୍ୟାଚ୍ ପିଲାମାନେ, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପିଓର ଅଫଲାଇନ୍ ବ୍ୟାଚ୍। ଆଉ ପ୍ରାଇସ୍ @only 999। ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି କେହି ଭାବି ନାହାନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ସଣ୍ଡେ ଏକାଡେମୀ ଭାବିଛି। ତା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ନାହିଁ ମୋତେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଫେସିଲିଟି ଭଲ ଦରକାର, ଲାଇବ୍ରେରୀ ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଦରକାର, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 499ରେ ଅଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି @N4185 ଆପଣ ସେଠି ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। IRC ଭିଲେଜ୍ ନାପଲ୍ଲି ଭିଜିଟ୍ କରିଯାଇକି ଆପଣ ଡିଟେଲରେ ଦେଖିପାରିବେ ଜିନିଷ କ'ଣ ଅଛି। ତା ସହିତ ଆପଣ ଲାଇବ୍ରେରୀ ବି ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ବ୍ୟାଚ୍ ଜଏନ୍ କରିବା ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଏଇ ନମ୍ବର କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ବି ଅଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସର, ଆପଣଙ୍କର ରିଜନିଂର, ଆପଣଙ୍କର GSର, ଇଂଲିଶର, ଓଡ଼ିଆ ବି ଅଛି ହେଲା। ତେଣୁ ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହା ବିଷୟରେ ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହୁଛନ୍ତି କି ନହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବାହାରୁ ଆସିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଅଛି। ଜଷ୍ଟ 999ରେ ଆପଣଙ୍କୁ
फाउंडेशन बैच मिलूँ। ठीक अच्छे तेणु चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन जी आम स्टार्ट करिया फोन कथा पारे मैंने आज क्वेश्चन नंबर है द डिमांड फॉर ए इंटीरियर गुड इंक्रीजेस विथ द डैश इन द कंज्यूमर्स इनकम इंक्रीज डिक्रीज कांस्टेंट डबल। यार आंसर निश्चित आपण मैंने कमेंट सेक्शन में देवे। कमेंट सेक्शन देला जदि आप आंसर ठीक होचे तो आम जानबू जे पिलाटी ठीक आंसर देछि आम गोटे स्माइली सिंबल गोटे हार्ट देबू तो जानि पारे जे आपण मैंने जो आंसरटा देछन ठीक अछि बोले। ठीक अछि एमिति सब वीडियो को लाइक करथानु शेयर करथानु सब्सक्राइब करंतु। आज क्लास ठीक लागला जदि किछि कमेंट जणे आछि निश्चित कमेंट सेक्शन में जणाबे। थैंक यू सो मच।